Nisoenggipa sakantikon yang ni sulcisik channel dalam saksua. Angni bimbingan Wilbirth Marak hari nasimang ninga sulcisik channel ko. Ani video dak chungde nasimang ni video ko like kako dislike kako chung mai deki check ka mo. Dislike total gam ko chung mai kai check ka anchung nina mo. Nina aro badia a.songoni nangni video ko ni like ka.gija but dislike ka.ha mo yang deke dislike ka.ha dislike chingko na ha badia a.songoni ni badia a.songoni nangni video ko dislike ka.ha yani video unya oni mana simang ye video ko bo ne nibo aba chingawni bo nauna nibo mane guden na simang ni nikki ma sirang nak tam gen mo ni mana na simang ye video ko skip ka na be aba chingawnen bo nauna nibo na simang na ye video tak chagen gen na simang ba ya angni riyang para makata na simang riyang ude na simang baba apsan diken ka.gen anga 100% simang na tinga na simang ba riyang ibo apsan diken check kaini nak tam gen mo na simang ni video panga video ni ko joma ka.a chandma chankala dakna nang jawa mo dislike total gamuk ko direct ni ka.gen ya rama dar yang ude apsan diken like ko ba direct total ni ka.gen mo andak yung inga yani video itali video de demnar video ko namna kong ode nasimang ni like kani ko onat po subscribe kana de nasimang na free yung inga subscribe kana de free tangka nangja poisa nangja free yung inga ane man jerangan angko namna ka bang ni channel ko namna ka nasimang ko molatinga nasimang subscribe kai angna support ko misuk pachina ni nasimang ko molatinga jensolo nasimang subscribe ka se eno kantirong dakaba donga ya kantirong dakaba ko nasimang step cholbo aru all ngabako step chole donat po jensolo nga video upload ka ha uno nasimang nos kang notification sokong nakta mangen uno nasimang altuai inuniko stepi nisu nakta mangen awan chune video ko start ka na mor pengrang ndigna chang mobile screen ne dang na hai perpenang dodi anchang mobile screen se jo kanchang mobile screen nyang skana demna na simang ye video ko chu.mik nibo bon.aona nibo mai ko de na simang jamang jawaro mo chu.mik nibo aba chingoni bon.aona nibo na simang ye video ko ni kimna ni kiri na simang ma.sigen na ta mangen demna anchang mai kai anchang ni video ko ba nangni video ko nangni mobile smartphone on laptop nangja tiktok nangja mo nangni mobile smartphone on nangni video ko dislike ka.gipako anchang mai kai check ka aro barita dislike ka ong.aha total gamuk ko anchang mai kai direct niken mo total dislike gamuk ko anchang mai kai niken yani video mo inga bani man asimang ye video ko bone ni bone repyang na badia video ko dislike ka.ha yano aro ba yano sul mispagan dengan repyang nasimang ye video ko bone ni bo nasimang nian game sirang nak tamgen demna repeng daw yan ni Chrome kon open ka bune Chrome katan yan ni yan nak tamgen Chrome ko step on tadi repeng yan YouTube ngabo tonga mo repeng nango YouTube tongku jang ode yanon youtube.com nemna shame na ya search kata bijok na ya search button ko step in bane tadi ang YouTube tonga YouTube ko step tinga singai bor penang dikan china interview song pakya tadi ang zoom ka tinga har tinga zoom ka tinga ha tadi penang dewi nak ni logo tonga mo ya nak ni logo ko na step na nang gen nak ni logo step po nak ni logo step tinga nak china degi supa ha tau yana changsa dai na ya YouTube Studio ngabako na step ne YouTube Studio ngabako na step po anga step tinga ha singebor pengrang changna degi interface ong bas ka.gen tingtang open ba ha changsa dai anga zoom ka tinga pengrang ne anga zoom kat na tau dir pengrang tau ya nak ni na ya ko na step po ya ni chin ko ya logo donga mo analytics ngabani logo pa chin donga na ya ko step po iko step tinga na chingna analytics nemna semi soka ha ya analytics ngaba donga mo analytics ngaba ko na step nak tananggen andimna tao de ya no anchingna overview ngaba donga rate
engagement audience na yarang oni ko nangni video ko check anak tam gen mo nangni video ko yarang oni ko ni nikim na check anak tam gen andi gamna to dan chang ni video ko pa nangni video ko upload kagaman ko Badia ko aro saurang Badia ko dislike ka ha ni no oni gaman daw ya see more ko na step po na tengone na ya see more ng ko na step po see more ng ko step tingon ang sinandigi tengtang opanong baha see more ng ko step tingon ang sinandigi supajo daw de yano chang nangni video ko mak ko ino nang na sok again video ko tunga ko mak ko badita video na upload ka hay ko mak ko na sok again andigim na repeng daw de chang ya ko step na nang ya select secondary metric nga ba kana select secondary metric nga ba ka yang po select secondary metric ko step tingon ang chingna non watch time hour subscribes impression click through rate mall metric nga ba tunga mo yano ni kwan chang ya mall metric nga ba kana step na ngina mall metric nga ba kana step po mall metric nga ba step tingon ang chingna dagi supa ha anga jum ka thainga nyai bor peng daw dia ni pomo subscriber gain nga ba tonga mo aro subscribers loss nga ba tonga mo daw di like dislike like versus dislike Badia kon ni na skinga yano na step by mane select kan mane nyai bujok daw di ni video ko share kagabarang ko ba na ayano ni naktaman ken mo share kagabarang ko ba tadi ang chang dislike ko ni na oni kaman ya mo ya dislike ani ni na step ni na mo step nga ha ne bejok ni repeng ne ndak ki sopa jok mo tadi ni bejok repeng rang ya dislike ya dislike terkap sopa mo dislike tadi angni video ko daw saksa dislike ka ha dislike ka ha ayano ba dislike ka 100% dislike ka hana negim na Badia video ko anching yat na mo Badia video ko dislike ka ya Badia video ko dislike ka ya video ko na mo ya video ko dislike ka na blog video nga ba ko dislike ka na yat na isa ko ba mo yan 통통 시미스 ko yung ba mo chu.mik dislike pa ki sa santong yano na simang na simang ko dislike pa ni ka.ahang unode yano total yano misukene pa ni misuken badita total donga dislike yano pa ni direct misuko again yano angni video ko mak total gamak dislike ni donga nimna yano rama manay gano aro ma.sigen mo aro like ko ba nandiki aksan daki ni nakta manay gen badita like total donga yako na direct ni nakta manay gen 산점나 찬가나 낭자와 뭐 야리 야 지게 그다리 바이보 나 심ang 다이렉트 ma.sigen 렘너 페랑 다위노 안ting냥나 가마치고 동암 동자 모앙니 비디코 동자나 다파티 동코쟁하나 리바마 캉치코 아간 소나 쟁하 뭐 동코쟁하나 근데 그러면 남비야 하아디 남비일까 나시망 마이르게 전치야 나시망 가면은 가다보 뭐 앙아데 남미니까 바이나 예노 안ting니 like aro dislike ko ino direct anching total ka ko nikna tam na aro Badia video ko dislike ka aro dislike pa nga ya video ya yano ninak tam na mo total ko direct ninak tam na andagi na simang ba andagi check anak tam again aro ba changsa tai daw chang ye geography ga bohni ko select ka na mo geography ga ko select ka step te barigan chung nakat kenna tau de berpengrang ya dislike by geography Badia a.songoni nangni video ko nang nutsaha but dislike ka ha ya ko ninak tamat ganok mo step ta ha tau de nina mo dislike ko na tau de nina mo Badia a.songoni nangni video ko dislike ka na ya India nakati bahamo total de bata ke sana mo
Indianin nibatinga unigaman dongjana dongkojana mo deba Badia a.songoni nangni video ko name mana dislike ka.a yanu ni naktam gen mo degmana angni video ko India ni apaloni dongko jenga India ni san ninga degmana yanu India ko san misuk nga yanu ni naktam gen mo geography ko ba ni naktam gen ya geography sele ka hoje ya India ko ba nakapyo na mo anjung be khati ni nam mo ni tenghan ta shi geography ya geography ko step ha mo tadi step se jo anjung ni na mo India nakati na monja yara dongja haba mo dongja tawdi nangni video ra ko sukai jo andage Badia a.songoni nangni video ko dislike ka.a ya no check anak tamana naisimang 100% ni nak tamat nagen naisimang ba andagi check anak tamat nagen naisimang ya angni skieta kata bayara magata naisimang re bai ni ibo nudi naisimang chu.mik kon direct kan ya dislike ka ba total ko tok na tamat nagen ande mena naisimang ba namne pong ode ya kata yangi check kai ni ibo mari kita kan naisimang angade namni ka naisimang namne kan ode naisimang ni live ko miskot patichina aru sakabrang nama share ka ko mari ko de sakabrang ba nie ke ma share anak tamat gen mo ko tengra degna naisimang mari ken kan naisimang kameno ka type mo degna Nisoenggipa sakantikon batela Isol naisimang patichina